बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दुनिया के कई हिस्सों में आज ईद है। तमाम लोग जो ईद मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़े सख्त पैगामात दिए। पहले तो इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, सारा दिन वहां पे धक्कम पेल होती रही। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब गए, उनको फिर भी नहीं मिलवाया गया और बड़ी सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे। आज वहां पे टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया कुछ कारकुनों को। ये होता रहता है, अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो जो कुछ आप बो रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा, मकाफाते अमल है। और ये जो हमारे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साहिबान हैं, उन्हें लगता है कि वो हमेशा दूसरों को गंदा करेंगे, उनकी माओ बहनों को जलील करेंगे और उनको तकालीफ में मुब्तला करेंगे और ये कभी मुड़ के उन पे नहीं आएगा। ये सूद समेत आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये जो आग आपने लगाई है ना लोगों के घरों में, ये आपके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है ना, ये आप दुनिया में जहां मर्जी भाग जाएं, ये आग आपके दरवाजों तक आएगी। यहां इस जग में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ की मौत याद है ना, किस किस्म की बीमारी उन्हें लग गई थी, किन हालात में उन्होंने अपनी जिंदगी आखिर में गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून बड़ा सख्त है और फिर जाकर अल्लाह को जवाब भी देना पड़ता है जो मासूमों के साथ किया जाए। जैसे इंसानों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुने। ये बड़ी इमरान खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आते हैं आसिम मुनीर के बारे में। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो कंट्रोल है आसिम मुनीर फर्दे वाहिद के पास है। आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि एक ज़हनी मरीज है जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा। आसिम मुनीर को कहा कि ये बहुत जालिम आदमी है और ये एक ज़हनी मरीज की तरह है। पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया अपने दौर में, इतना किसी और डिक्टेटर ने नहीं किया। ना इन्होंने बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बुजुर्ग और ज़ईफ लोगों को छोड़ा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इमरान खान साहब ने जेल में एग्जाम्पल दी, क्योंकि वो अपनी बहन, एक बहन से वो मिले, उस्मा खानम से, तो वो बता रही हैं सारी बातें बाहर आकर कि डॉक्टर यास्मीन राशिद केस की उन्होंने मिसाल दी इमरान खान साहब ने कि वो कब से जेल में है और उनका कसूर क्या है। सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगी, और जिन लोगों ने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें आम माफी दे दी गई। बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हो गई तो उन्हें कहते तन्हाई में रखा हुआ है। अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर साहब अपनी कुर्सी की खातिर, वैसे कुर्सी का जो पुरानी एक आईनी मुद्दत है जो हमेशा से हमारे मुल्क में राइज है, उसके मुताबिक आसिम मुनीर साहब के 3 साल अब पूरे हो गए। ये उनका फेयरवेल का टाइम चल रहा है, बिल्कुल आखिरी चंद दिन रह गए हैं। इसके अंदर वो नॉर्मली आर्मी चीफ तमाम कोर्स में जाते हैं, इधर उधर जाके मुलाकातें करते हैं, अलविदाई मुलाकातें करके खुदा हाफिज करके वाइंड अप कर देते हैं। आर्मी चीफ नॉर्मली ये करते हैं इन दिनों में। लेकिन आसिम मुनीर साहब ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसका मतलब है जाना जुना कोई नहीं उन्होंने, और वो पक्के होके बैठे हुए हैं। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये इस मुल्क में आसिम लॉ है। मुल्क की अखलाकियात खत्म हो गई हैं। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज आम लोगों को गोलियां मार रही हैं, जिस तरह हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गोलियां मारी गई, जिस तरह मुरीदके में कत्लेआम हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ अवाम के साथ, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। यानी इमरान खान साहब का यह मानना है कि कत्ल व गारतगिरी के जितने वाकयात हुए उनके पीछे आसिम मुनीर साहब। देखिए, जनरल बाजवा ने बड़ा गंद मारा था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ख्वाजा आसिफ के बकौल जनरल बाजवा ने वो घटिया और इतनी ज्यादा सियासत की कि ख्वाजा आसिफ जैसा सियासतदान भी अपनी सारी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं कर पाया। तो जनरल बाजवा की बड़ी घटिया सियासत थी, लेकिन गोलियां उसके दौर में नहीं चली इस तरह, बंदों का इस तरह कत्लेआम उसके दौर में नहीं हुआ। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कत्लेआम हुए ये सारे के सारे इमरान खान साहब ने उठा के आसिम मुनीर साहब के खाते में डाले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को अंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत खत्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद्द और मत के साथ ये बयानियां इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज्यादा बात कर रहे हैं।
اور گزشتہ چند دنوں سے یہ بہت زیادہ متحرک بھی ہیں. عمران اسماعیل صاحب کیونکہ اتنے پکے سیاستدان نہیں ہیں، وہ عمران خان صاحب سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، پرانے ساتھی تھے، گورنر بن گئے تھے. لیکن عمران اسماعیل صاحب ویسے بھی کمزور آدمی ہیں، کچے آدمی ہیں، فوری طور پہ پیروں سے نکل جاتے ہیں، تو وہ بات بھی بتا دیتے ہیں جو بعض اوقات نہیں بتانے والی ہوتی. تو عمران اسماعیل صاحب نے کھل کے بتا دیا کہ ہماری تو اسٹیبلشمنٹ نے ملاقات کروائی شاہ محمود قریشی سے اور دیگر ساتھیوں سے، اور وہ رابطے جو ہیں وہ مولوی محمود صاحب کے ہیں، وہ ہمارے یہ رابطے کروا رہے تھے. فواد چودھری صاحب کبھی ایسی غلطی یا اس طرح کی بات نہیں کریں گے. اب عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کرنے پڑیں گے، حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اپوزیشن کو اکٹھا کرتے ہیں، حکومت کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب کا فارمولہ ہے. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اب ریئیکشن دیا کیونکہ وہاں بات ہوئی نا جیل کے اندر. انہیں بتایا کہ جی باہر مذاکرات کے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے اور سہیل آفریدی کو آپ سے ملنے کی ابھی تک اجازت نہیں دی گئی. تو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کسی سے کوئی بات نہیں کرے گی اور مذاکرات ہم نے اس جعلی فارم 47 کی حکومت کے ساتھ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی ہمارے ساتھ بات چیت کی یا کوئی انگیجمنٹ ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف پر بات چیت کے دوران ظلم مزید بڑھا دیا گیا. نہ ہی فارم 47 نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یعنی یہ جعلی حکومت کے ساتھ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی بات چیت نہیں کرے گی. عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ تحریک کی تیاریاں کرو، جا کے جو کرنا ہے وہ بھی عمران خان صاحب نے بتا دیا، وہ میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ وعدے کر دیا کہ کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف نہ تو حکومت کے ساتھ بات چیت کرے گی نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرے گی. جو بھی بات چیت ہوگی وہ جو ایک اتحادیوں کا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، جہاں پہ اچکزئی صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگ بھی ہیں، وہ پلیٹ فارم اپنے طور پہ بات چیت کر سکتا ہے، انگیجمنٹس کر سکتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف صرف اس پلیٹ فارم کو سپورٹ کر سکتی ہے. ڈائریکٹ کسی بات چیت کا حصہ پاکستان تحریک انصاف نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنے گی اور نہ ہی حکومت کے ساتھ کسی بات چیت کا حصہ بنے گی. تو یہ عمران خان صاحب کا ایک فیصلہ ہے. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ تاریخ میں کسی سیاسی قیدی کو میری طرح نہیں رکھا گیا، مجھے قید منظور ہے مگر عاصم منیر کی غلامی کسی حال میں قبول نہیں ہے. قید میں مجھے موت آ جائے مگر غلامی کسی طرح قبول نہیں کروں گا. اب یہ عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو سرنڈر کروا کے اپنے غلام کے طور پہ باہر لانا چاہتے ہیں. ویسے عاصم منیر صاحب کو اس بات کا شوق ہے، یہ میں ذاتی طور پہ اس لیے جانتا ہوں کہ ایک دن عاصم منیر صاحب نے 3 صحافیوں کا نام لیا اور ایک چوتھے صحافی کے سامنے یہ کہا، اگر وہ صحافی یہ سن رہے ہیں تو وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، نہیں تو پھر عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد تصدیق کر دیں. تصدیق تو اس کی ہو جانی ہے. عاصم منیر صاحب